बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा आप सब के लिए सलाम। दूर व नज़दीक उन सब पे रहमत हो और आप पे सलामती हो और आपको मेरा रब खुशी और कामयाबी दोनों से हमकिनार करे। एक लफ्ज़ हमारी ज़िंदगियों में आता है एक्सटेंशन का। कहीं हम रहते हों, हम जीते हों, हम अपने घर को भी एक्सटेंड करना चाहते होते हैं, हम अपने ताल्लुकात को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम अपनी कामयाबी को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं। यानी जिस हम कैफियत में हों, ज़िंदगी के जिस मोड़ पे हों, जिस जगह हों, हमारा ख्याल होता है कि हमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिले, हम उस स्पेस को भी एक्सटेंड करें, हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हों। आप सोचिए, जब हम कोई खाते हैं, फल खाते हैं, हमने फ़र्ज़ करें अमरूद खाया, उसके बीज को बोया, तो ये भी तो उसकी एक्सटेंशन है। जब उसी दरख्त पे ये लगेगा तो ये भी उसी की एक्सटेंशन है। आपसे देखिए ज़रा, पत्तों से लेके उसके साइज़ और कलर, और यकीन मानिए अगर इसका बीज, इसके अब्बा जी वो मीठे थे तो ये भी मीठे होंगे, और अगर वो अंदर से सुर्ख रंग के थे तो ये भी सुर्ख रंग के होंगे। उस बीज में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं होगा जो आगे चलता है। इंसानों में इसको हम जीन्स कहते हैं। तो मेरे रब ने एक जीन में पूरा एक मर्द रखा होता है, पूरी खूबियों वाला, पूरी खामियों वाला, पूरी ख़राबियों वाला। जो जो बड़े जीन में होता है वही नीचे जाता है। मुझे याद है एक दफ़ा कुछ दोस्त बैठे थे, तो एक जो हमारे जानने वाले थोड़े लंबे थे कद में, तो उसे दूसरे ने पूछा कि क्या तुम्हारे सारे ख़ानदान में लंबे हैं? उसने कहा नहीं, सिर्फ हमारे ख़ानदान में जो लंबाई है हमारे कद बहन भाइयों के सबके चारों के हमारे वालिद पे गए हैं। तो उसने कहा तुम्हारे वालिद भी इतने ही खूबसूरत है? उसने कहा नहीं, खूबसूरती माँ की तरफ से आई है। अच्छा, जब वो जो जुमला कहा तो वहाँ बाकी लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि रियलिटी यही है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी से ज़िंदगी आगे चलती है। मुझे बहुत से ऐसे वालिदैन से मिलने का इत्तेफाक होता है जो तशरीफ़ लाते हैं, बहुत आसूदा होते हैं, अच्छी गाड़ियों पे आते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, दूर से आते हैं, पर उनके दिल में अगर झांक के देखा जाए तो वहाँ जो ज़ख्म होता है, यहाँ जो बोझ होता है, वो उनकी बेटियों का नहीं होता, बेटों का होता है। बिकॉज़ उन्होंने उस एक्सटेंशन को नहीं निभाया होता, उसको ओन नहीं किया होता। लाइक सोचिए, आपने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया और वो 2 हफ्ते किसी एक जगह, 2 हफ्ते किसी एक जगह, 2 हफ्ते किसी एक जगह, किसी जगह उसका दिल नहीं लगे, कहीं उसको जगह पसंद ना आए, कहीं लोग पसंद ना आए, कभी लबो लहजा पसंद ना आए, कहीं लोग उसको शर्मिंदा करें कि तुमको ये नहीं आता हो, तो वहाँ से भाग आए। तो बाप तो वहाँ बैठ के इस बात को ज़रूर इजहार करेगा कि यारो, जब मैं जॉब में गया था तो मेरा तो बाप भी नहीं जानता था और इल्म मुझे भी पूरा नहीं था, पर किताब पढ़ी हुई थी। जब वो पूछते थे तो मैं कहता था कि किताब तो आती है, पर किताब का अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़, वो तो आपसे सीखने आया हूँ। सो मेरा दिल सीखने के लिए बेताब है। मुझे सिखाइए, जितना आपने मेरा मजाक उड़ाना उड़ा लीजिए, पर मैं तो खुले दिल के साथ यहाँ आया हूँ ताकि सीखूँ। आप सोचिए कि ये जज्बा हो तो आप चीफ इंजीनियर तक चले जाते हैं, पर अगर ये जीन्स नीचे नहीं गए, आपके बच्चों ने इस आदत को इख्तियार नहीं किया, तो फिर ब्लेम उनको मत कीजिए। ये कहीं गैप रहा उनके सिखाने के दौरान। आपने सिर्फ उनको तालीमी इदारों में भेजा, अच्छों में, महंगों में। अच्छा कहना उसको शायद अल्फाज में वापस ले लेता हूँ, महंगों में। तो महंगे तालीमी इदारे आपको खूबसूरत टीचरें दे सकते हैं, अच्छा माहौल दे सकते हैं, अच्छी यूनिफॉर्म दे सकते हैं, पहनने का एक अच्छा मैनुअल दे देंगे, लेकिन वो जो आपसे जुड़ी चीज़ें हैं, आपकी हिम्मत उनको कैसे चली जाए, जो आपका जज्बा है वो उनके अंदर कैसे परवान चढ़ जाए, जो आपके अंदर की मिठास है वो उसको कैसे सीख लें, और जो नाकाम होने के बाद उठने का अज़्म और हौसला है वो उनमें स्कूल तो नहीं देगा, ये तो आपने ही देना है। बहुत सारे वालिदैन हमारे आसपास आम तौर पे आजकल इस परेशानी में हैं कि उनके बच्चों में ना तो हिम्मत है, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। कोई उनको 2-4 जुमले कह दे तो उन्हें लगता है कि तो बिल्कुल हमारी अना पे ज़द पड़ी है और अना पे हरफ आया है। आप सोचिए कि जो छुई मुई किस्म की औलाद है, ये है तो आप ही की नहीं, तो आपने उनको छुई मुई बनने क्यों दिया? जब उनकी मेकिंग चल रही थी, जब वो परवान चल रहे थे और किताबें और टेस्ट दिए जा रहे थे और रोज़ आते थे और रोज़ जाते थे, तो आपने उस दौरान उन्हें अपने साथ क्यों नहीं जोड़ा? आपने उनको अपने साथ क्यों नहीं बिठाया, क्यों नहीं बताया? कल मैंने अपनी बेटी को गाड़ी में अपने साथ अगली सीट पे बिठाते हुए उनसे कहा कि बेटा, बाबा
رات کو 2 بجے 3 بجے تک کام کر رہے ہوتے تو کیا مجھے کوئی چیک کرنے والا ہوتا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے اندر سے ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو میں نے کہا صبح میں اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں تو اس کے بعد دن بھر تو مجھے سونے کا موقع نہیں ملتا. تو تم یہ بتاؤ کہ اگر صبح صبح مجھ سے پہلے آپ اٹھے ہو اور اٹھ کے اپنا سبق یاد کر رہے ہو جس چیز کا پیپر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آپ کو سکھائے گا یا کوئی بتائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی اسکول آپ نے جانا ہے 7 بجے اور آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تیار ہو تو پڑھائی نہیں ہو سکتی. یہ اندر سے جو جذبہ ہے وہ زندہ ہوگا تو آپ وقت سے پہلے اٹھو گے، تیاری سے پہلے، اور اپنے اس سارے سبق کو آموختہ یا یاد کر لو گے یا تازہ کر لو گے. اچھا، اسی طور پہ اگر آپ کبھی کبھی اپنے بچوں کو بتاتے رہیں کہ ہم فلان جگہ گئے تھے، بابا نے کیا کیا تھا، والدہ نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا، ان کے آنے پہ ہم ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کیا تھا، یا ہماری زندگی میں فلاں موقع پہ جب ہم کرائسس میں تھے تو اس وقت ہم کیا روئے تھے، چلائے تھے، بھاگ گئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے اس کا مقابلہ کیا تھا. لائک کبھی زندگی میں شکست ہو جائے، ناکامی ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا رونے بیٹھ جایا جائے؟ ان چیزوں کو بالکل پوائنٹ بنا کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بتایا کریں کہ جب زندگی میں تمہاری عمر میں تھا تو یہ مشکلیں آئی تھیں، اس کو میں نے یوں جھیلا اور مجھے ہیلپ آؤٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں. دیکھیں ابھی آپ جب اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں، اچھے اسکول موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے، گھر موجود ہے، تو جب آپ بڑے ہو رہے تھے تب آپ کے ساتھ تو یہ سب نہیں تھا. آپ کے والد کسی گاؤں میں تھے یا کسی کلیریکل پوسٹ پہ تھے یا بہت ہوا تو کئی ٹیچر تھے. نہ تو اتنا رزق ہوتا تھا، نہ اتنی فیس ہوتی تھی، نہ اتنے پیسے ہوتے تھے، نہ اتنے خواب ہوتے تھے، اور نہ ہی اتنے امکانات ہوتے تھے. تو یہ جو ایکسٹینشن ہے آپ کے وجود کی ایکسٹینشن تو اللہ نے وہ بنا دیا، پر اب آپ سے جڑی جو خوبیوں کی ایکسٹینشن ہے یا جو دنیا کو ڈیل کرنے کی ایکسٹینشن ہے، دیکھیں آپ نے تو ثابت کیا کہ آپ ایک ناکام اور نامراد آدمی نہیں ہو. رب نے ناکامیاں آپ سے دور کر دیں اور کامیابیاں آپ نے اپنی جھولی میں ڈال دیں. تو اپنے بچوں کی زندگی میں بھی ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے، ناکامیوں سے بھاگنے اور جھوٹی انا کے ساتھ نہیں بلکہ سیکھنے والے لرننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے. اچھا یاد رکھیے گا ان سب کے ساتھ جو سب سے اہم چیز جڑی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو، اور ایک بیٹا ہے تو 2 ہیں، تو رب سے نہ جوڑا، اس کی محبت سے نہ جوڑا، اس سے لینے کا اس کو طریقہ نہ سکھایا، تو ساری عمر آپ رو گے. نہ تو وہ نماز کے لیے اٹھے گا، نہ عبادت کے لیے جائے گا. جب آج نہیں جائے گا تو آپ کے مرنے کے بعد کبھی آپ کو دعا بھی نہیں دے گا، آپ کا صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. یہ کل ارب پتی کا کروڑ پتی بن جائے اور بل گیٹس بن جائے، پر آپ کے جانے کے بعد اس نے آپ کے لیے 2 لفظ نہ کہے تو آپ کی ساری زندگی غارت گئی. سو سکھائیے اور ایکسٹینشن بنائیے، جینون ایکسٹینشن، کہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے بھی خوشی ہو اور یہاں سے جانے کے بعد بھی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.